tama fɔlɔ ye kɛnyɛrɛye sow la n y'a daminɛ Sikaso fɔlɔ yannɔ n ye clinique dɔ lajɛ ani fura feere dɔ pharmacie kunu n bɔra Monpɛru ka dɔgɔtɔrɔso la bi sɔgɔmada na n mana bɔ yan san an bɛ taa dɔwɛrɛ la tuguni n'Ala sɔnna a ma barisa jamana bɛ ka baara kɛ furakɛli la taabolo 3 de kan taabolo fɔlɔ ye mun ye ka fɛn di jamanadenw ma kɛnɛyaso di jamanadenw ma mun bɛ se ka jamanadenw furakɛ mun baarakɛ minɛnw b'a kɔnɔna la ka ɲɛ dɔgɔtɔrɔw b'a kɔnɔna la ka ɲɛ wa maliyɛnw a bɛ kɛ ka Mali jamana yɔrɔ bɛɛ de labɔ yaasa faso kɔnɔdenw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko offre de soins accessibles géographiquement taabolo filanan ye mun ye kɛnɛyasow bɛ yen musala bɛ nɔgɔya cogo min jamana kɔnɔdenw ma ka t'u furakɛ donc n'a bɛ fɔ o ma financement de la demande de soins o la an faso ye baara kɛ fɛn dɔ kan n'a bɛ fɔ o ma ko AMO bɛɛ bɛ AMO dɔn donc AMO y'o dɔ ye a bɛ furakɛli musalaw nɔgɔya yaasa mɔgɔw bɛ se ka t'u furakɛ o mana bɔ yen an bɛ ka baara kɛ bolo sabanan mun kan fɛn tɛ minnu bolo fiyewu fiyewu ni se t'u ye olu bɛ t'u furakɛ cogo di fɛn t'u bolo donc jamana de bɛ don olu jigi kɔrɔ k'u furakɛ o ye mun ye an ka jamana ye fɛn dɔ bila sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko RAMED régime d'assistance médicale u b'o baara la n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka taa mun na a bɛ fɔ a ma ko couverture sanitaire universelle ani o bɛ tɛmɛ mun fɛ régime d'assurance maladie universelle donc AMO mun bɛ yan sisan AMO de bɛna yɛlɛma parce que AMO bɛ mɔgɔ dɔw de kama jamana kɔnɔden bɛɛ tɛ AMO la minnu bɛ kalo sara dɔ sɔrɔ walima minnu bɛ pension sɔrɔ olu de bɛ AMO kɔnɔna la mais an bɛna taa mun na sisan n'o bɛ AMO sanfɛ jamana kɔnɔden bɛɛ de bɛna don o kɔnɔna la mais yaasa o ko in bɛ se ka sigi sen kan Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ furakɛliso bɛɛ de kan ka labɛn dɔ sabati yaasa jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka furakɛ donc o furakɛliso ninnu na kɛnyɛrɛyew b'a la n'a bɛ fɔ o ma structure privée jamana tɔw fana b'a la donc ne ka taama bɛ se a bɛɛ de ma yaasa ka lajɛ an bɛ labɛnna cogo min yaasa ka assurance maladie universelle in k'a kunbɛn hɛrɛ la k'a kunbɛn nɔgɔya la jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ se ka furakɛ donc régime dɔ in fana b'a la n'o ye se tɛ mun ye fiyewu fiyewu olu fana bɛ furakɛ cogo min na donc an b'o baara la donc taama in nin y'a daminɛtɔla ye kɛnyɛrɛyew la an bɛna caman kɛ halisa ni bɛ o taama ninnu fana la dɔgɔtɔrɔw ka jɛkuluba mun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko ordre ni faso yɛrɛ ministère de la santé yɛrɛ ye olu yamaruya u ka baara dɔw kɛ n'olu bɛ taama la ɲɔgɔn fɛ barisa olu de b'a lajɛ nin fɛn in b'a jɛ nin ka ɲi nin ma ɲi ni fɛn mun b'u jɛ yaasa ka Mali sariya bato furakɛli sariya bato u bɛ f'u ɲɛna bi an nana an ye fɛn misɛnnin dɔw ye koba tɛ ninnu fana bɛ o baara kɛ n'olu y'o baara kɛ ka ban u bɛ sɔrɔ ka se kanama ma u fana bɛ don AMO la donc an b'o tagama de la a bɛɛ laɲini ye kelen de ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka furakɛ cogo min na nɔgɔya la u bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogo min na jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka an faso Ala ka barika don a la ka basigi merci n ye mun ye nimisi wasara nka n y'a fɔ cogo min na fɛn misɛnnin dɔw bɛ yen mais o ye sɛbɛnko de ye u bɛ baara kɛ ni sɛbɛn minnu ye olu fɛn misɛnnin dɔw bɛ yen u b'olu kɛ sinon tɛ n ye mun ye kɔni a bɛ mɔgɔ nimisi wasa donc n b'u fɔ nin baara in na merci 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 voilà maliyɛnw an bɛ a fɔ aw ye salamu aleykum Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli lase jamanadenw ma mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don ouverture média la an bɛ aw fo kosɛbɛ nin waati in na an bɛ Sanakɔrɔba a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na clinique polyclinique les Orangers voilà ni o ye docteur Bedi So ka yɔrɔ ye yɔrɔ mun ni a dayɛlɛla a bɛ kalo damadɔ bɔ ministre mun ɲɛsin bɛ kɛnɛyako tagasira ma ale de nalen don kɛnɛ kɔnɔ ni ka se ka na ɲɛ da docteur So in kan hakili la a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye fɛn caman fɔ kuma minnu bɛ yen ko mɔgɔ ye faamuyali sɔrɔ a la donc an bɛ a ɲɛfɔ hali bi vraiment nin wagati la donc an bɛ ministre fo ministre de la santé ni ale ye a bɔra k'a ka kɔrɔfɔ mɛ an bɛ Oranger de la polyclinique les Orangers an b'a ɲini a ka partager parce que an bɛna tila ka kɔrɔfɔ di polyclinique yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ma sisan donc an bɛ a fɔ ye hali bi an de ye polyclinique kɔnɔna ye a dayɛlɛ don an bɔra yan u
u ye baara dɔ kɛ kɔsa in na ni o ye jeunes dimi mɔgɔ minnu kunbere kuru bi u dimi o ka ca cɛkɔrɔba kunda ani musokɔrɔba kunda de donc o jeunes opération u ye o kɛ pour la première fois dans l'histoire o ka kɛ Mali la o kɛra ni dɔgɔtɔrɔso in na dayɛlɛ wagati kana bila sisan na donc an bɛ segin a kan k'a fɔ u ye an bɛ Orange baarakɛlaw fo kosɛbɛ puis appareil kɔrɔ de b'u bolo opération fɛn fɛn n'a bɛɛ bɛ se ka kɛ arabuduguw la Maroc ni Tunisie i b'a sɔrɔ olu bɛɛ bɛ se ka kɛ yan donc ministre kɔni nana ɲɛ da u ka yɔrɔ kan ni o ye kɛnɛya ministre so ye pour que ka se ka voilà. Merci. Ah, ok. Parfait. Voilà. Donc clinique les orangers de Filɛ an bɛna tila ka a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ an bɛna o fana ɲininka sisan ni o ye Bediso ye maliyɛnw an bɛ ministre fo a bɔra ka kɔrɔfɔ minnu fɔ a y'a ye mun ye kɛnɛya ɲuman ta sirako ye ka lafiya lase maliyɛnw ma mun ye kanam tagasira ni fɛn caman ye donc u ko k'u bɛna wulikajɔ kɛ o bɛɛ de la voilà donc clinique les orangers polyclinique les orangers yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba ni wagati in na ni o ye docteur Bediso ye voilà. Voilà. Donc comme on ɲɛ b'a la ni ye kɛnɛya ministre so ni ye ale tagatɔ ye nin wagati in na donc an bɛna tila ka les orangers a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni o ye Bediso an bɛna tila ka a yɛrɛ ɲininka sanba kɔni nana sɔgɔmada in na nka o ma bali ko an ka boli ka na kɛnɛ kɔnɔ sabula kɛnɛ sanuman don voilà. Voilà. Donc clinique polyclinique les orangers en solila ka na yan depuis 7h maliyɛnw sanba kun bɛ ka na Bamako a n'a lamini kɔnɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la Sanangɔrɔba an bɛ a sigibaga bɛɛ fo comme vous voyez aujourd'hui ministre kɔni bolila ka na mun ye polyclinique les orangers an bɛ Bamakokaw ladɔnniya opération fɛn bɛ se ka kɛ Tunisie Maroc désormais a bɛ se ka kɛ Mali la an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'a bɛɛ kɛ. Donc an bɛ foli lase hali bi an ka ministre ma donc comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri jamana kɔnɔ yan nin wagati n'a mago bɛ nin de la ko kuraw bɛ ka lamaga an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya ta sira kan k'an ka ministre de la santé fo a yɛrɛ ɲɛ b'a la sanba de tun bɛ ka na Bamako sɔgɔmadafɛ sunɔgɔ yɛrɛ a ka di cogo min na nka o si ma bali ministre ka boli ka na ɲɛ da nin dɔgɔtɔrɔso in kan ka tila ka kuma caman fɔ kɛnɛya ta sira kan mun ye jamanadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ko u kɛn bɛ ka dɔ fara cɛsiri kan a la donc an bɛ foli lase nin wagati in na kɛnɛya ministre so a n'a baarakɛmɔgɔw bɛɛ ma a yɛrɛ ɲɛ t'u la voilà donc a n'a ka délégation de nana donc an bɛna tila ka gɛrɛ Bediso yɛrɛ la nin wagati in na k'a yɛrɛ ɲininka clinique in yɛrɛ tagabolo a ko kɛcogo bɛ cogo jumɛn parce que an y'a ye opération damadɔ kɛra yan minnu bɛ kɛ nazara jamanaw de la ka caya pour la première fois dans l'histoire Mali kɔnɔ yan o sera ka kɛ polyclinique in kɔnɔ nin ministre n'a ka jama tatɔ ye donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka se ni u ɲuman ye Bamako voilà donc comme vous voyez ni u tagatɔ ye vraiment Ala ka kunkɔrɔta d'u ma u ka baara kɔnɔ nin waati in na Mali kɔni an bɛ foli lase hali bi an kanubagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka polyclinique les orangers ka baarakɛlaw bɛɛ fo nin ye an ka Mali télévision nationale yɛrɛ tagatɔ ye ni o ye ORT mɔgɔw olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o bɛɛ b'a jira k'a fɔ kɛnɛ in kɛnɛ ɲɛnama tun don n'aw ko jamana o jamana a ka taa ɲɛ a kun fɔlɔ kɛnɛya don n'i y'a ye i bɛ sariya ko kuma fɔ n'i y'a ye i bɛ dun ka fa kuma fɔ n'i y'a ye i bɛ fɛn o fɛn fɔ o y'a ye kɛnɛya de bɛ yen donc a yɛrɛ bɔra ka ministre ka kɔrɔfɔ mɛn a ko k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ wuli don k'u jɔ mun b'a to parce que Mali ye fantan jamana ye mɔgɔ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc an bɛ gɛrɛ ɲɛmɔgɔ la nin wagati in na directeur oui c'est tari basi t'i la
somɔgɔw bɛ di voilà donc an bɔra ka ye bon ministre kɔni bɔra yan donc n'i bɛ se ka dakuru damadɔ fɔ nisɔndiya jumɛn b'i la bi ministre nakun tun ye jumɛn yɛrɛ principalement. Bon nisɔndiya caman de b'an na parce que ministre de la santé nana c'est pour que ka état ka caution di an ka fɛn ma yɔrɔ an inauguration kɛ don min na ale tun kan ka na mais ci dɔ donna sen kɔrɔ a ma yan sɔrɔ mais depuis don fo bi a bɛ ka organiser pour pouvoir venir nous voir et ala y'a latigɛ sɔgɔmada na a n'a ka staff bɛɛ nana u ye yɔrɔ lajɛ an ye ɲɔgɔn ye an sigira an kumana ils sont vraiment contents nous aussi on est contents. Daga yeli la a ye kuma jumɛn fɔ est-ce que a ye nimisi wasa sɔrɔ polyclinique lajɛlen kɔ. Bon an bɛ se k'a fɔ a ye nimisi wasa sɔrɔ parce que journaliste dɔ y'a ɲininka o la bamanankan yɛrɛ la ko madame i wasara wa ko k'a wasara parce que a ye fɛn caman ye a donna an ka service la a y'an ka équipement ye a ye mɔgɔw ye a baarakɛlaw ye donc elle est repartie très très satisfaite si on peut le dire. An y'a ye a tun bɛ ka layidu damadɔ ta kɛnɛya ta sira kan a ko mun ye dɔgɔtɔrɔso publique fo ka fara privé kan k'olu bɛ jɔyɔrɔ ka bɔ a la o ye mun kɔrɔfɔ ye kɛnɛya ta sira kan. Bon o kɔrɔfɔ mun ye c'est que santé domaine min ye mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ état kelen tɛ se k'a kɛ privé kelen tɛ se k'a kɛ donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka baara kɛ ensemble k'an fangaw di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka ɲɛsin maliyɛnw ka kɛnɛya ko ma donc a y'o assurance de d'an ma k'a fɔ que olu b'an kɔ on est ensemble donc an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka maliyɛnw furakɛ. Yan'an ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ an y'a ye kɔsa in na polyclinique les oranges bɔra ka exploit ba dɔw kɛ an y'a ye a ye kunberekuru ka olu opération kɛ yan mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la et puis an ye ŋunuŋunuka caman wɛrɛ mɛn k'a y'o ɲɔgɔn caman fɛnw kɛ furakɛli minnu bɛ taa kɛ arabu jamanaw na ka caya surtout tari bɛ se k'i da maga o dɔ la k'o fɔ an ye wa monsieur Sow. Ok bon an bɛ se ka mun fɔ o la c'est que o kuma o ye tiɲɛ ye parce que an ye prothèse totale de genou 2 kɛ tile kelen kɔnɔ yan nɔ donc opération nin généralement mɔgɔw bɛ taa kɛ soit en Tunisie au Maroc ou même en Europe mais an ka docteur sera ka baara kɛ wa a kɛra satisfaction ye donc mɔgɔw wasara minnu furakɛla u nana u yɛrɛ témoignage kɛ k'a fɔ que u ye bere bila u bɛ ka tagama basi foyi t'u la donc an ka laɲini y'o de ye n'an bɛ se ka dɔ bɔ mɔgɔw ka kɔfɛtaga la furakɛliw ka kɛ yan parce que indépendance san 60 ni kɔ n'a fɔra halisa fɛn ni o fɛn ni mɔgɔw bɛ avion ta ka taa kɔfɛ a ma nɔgɔn donc n'an dara ɲɔgɔn na k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ caman bɔ évacuation na. Bon kɔrɔfɔ laban o ye k'a fɔ maliyɛnw ye u ka na hôpital nin ye olu de ta ye certes anw y'a jɔ mais a jɔra maliyɛnw de ye n'i ye hôpital jɔ ni mɔgɔ ma don a kɔnɔ ça ne sert à rien donc mɔgɔw kana siran u ka na ka furakɛliw bɛ se ka kɛ yan docteur ɲɛnamaw bɛ yan minɛn ɲɛnamaw bɛ yan donc u bɛ se ka furakɛ et puis à des coûts raisonnables donc da ka nɔgɔ bɛɛ ka na bɛɛ bɛ se ka furakɛ. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Ala ka tile yɛrɛ caya. Merci. Voilà donc an bɛ jatigɛ aw ye nin wagati in na donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la yan de les oranges kɔnɔna filɛ nin an ɲɛ t'a la u kɛmɛ ka jardin ba dɔ kɛ a kɔnɔna yɛrɛ la ni banabaatɔ nana dɔrɔn u b'u lafiya yan donc a yɔrɔ vraiment an ka jamana ɲɛmɔgɔw sera ka fara dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ kan ka taa goudron da la u ye goudron janba dɔ kɛ goudron da la fo ka na dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o kɛ surtout an b'u fo la wale ɲuman dɔw kɛra parce que a yɔrɔ in ni goudron man jan kosɛbɛ nka u ye goudron janba dɔ k'a la goudron i bɛ boli k'a sɔrɔ foyi min sɔrɔ la donc ministre yɛrɛ da sera a ma ko olu ka jɔrɔna ko o ye jamanadenw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na donc a yɛrɛ ɲɛ bɛ les oranges a kɔnɔna la nin wagati in na kunnafonidilaw kun nanen don walasa ministre ka nin bi nali ka se ka sɛbɛntiya k'a yira jamanadenw na donc an bɛ dɔgɔtɔrɔso in an b'a baarakɛlaw bɛɛ fo wa mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ maliyɛnw caman b'a la fo ka taa bila dunan wɛrɛw b'a kɔnɔ dunanw caman fana b'a kɔnɔ minnu fɔrilen don dɔgɔtɔrɔya baara la i b'a fɔ arabuw yɛrɛ b'a la farafin wɛrɛw b'a la nka maliyɛn fana caman b'a la hali kɔsa in na an ye bɔli laban min kɛ yan ni opération kɛra genou opération min kɛra kɔsa in na mɔgɔ min y'a kɛ maliyɛn don donc an bɛ segin a kan k'o fɔ et puis ka minɛn bɛɛ an bɛ se ka kura don donc k'a jira k'a fɔ désormais anw ka jamana santé kɛnɛya taasira a bɛ ka yiriwa kosɛbɛ
a bɛ ka yiriwa Mali kura tasira kan a yɛrɛ ɲɛ b'a la ko kuraw bɛ ka na an ka kɛnɛya kɔnɔ donc an bɛ dugawu de kɛ kɔrɔfɔ laban na k'a fɔ hali bi Ala ka ko sinsin Ala ka jamana in taa ɲɛ Ala ka kɛnɛya ɲuman k'o na jamana kɔnɔ an b'an ka ministre yɛrɛ fo vraiment ale mun ye wulikajɔ sabati ni o ye madame Jaminatu ye ka se ka na a ɲɛ da les oranges kan malgré que sanba tun bɛ ka na Bamakɔ kɔnɔ sɔgɔmada in na nka o si ma to ko ministre ka to so yen nɔ walima ka taa baarakɛyɔrɔ la a y'a gɛlɛya ka se ka na ɲɛ da dɔgɔtɔrɔso kan wa nisɔndiyara kosɛbɛ a ko k'a bɛ foli lase a baarakɛlaw ma k'a fɔ hali bi ko kɛnɛya ta sira kan k'u b'u cɛsiri mun b'a to ni ɲɔgɔn bɛ se ka caya jamana kɔnɔ cogo min na merci an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ caya Ala k'an ka dugawu minɛ bi jumadonya barika kosɔn ka lakana ɲuman k'o na anw ka jamana kɔnɔ merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir